Hi, Assalamualaikum. I'm Nuraina Aisyah binti Sakiman with my metro number 191239. This is Puan Kamsia, Madam Kamsia, which I will personally call her as Madam Kam. She told me to. Okay. Hello, Miss Madam Kam. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Thank Okay, nice. So thank you for coming all the way here from Bangi. We're okay. Thank you. Well, actually, me as the representative of the 4 members of my group, Camilla Christina, Kurata Aini, and Nurisa Hasmin. Can you please tell us a little bit about yourselves, the introduction, maybe a little background of your job? What have you been doing before after you retired? Okay. My name is Kamsia Hindur Muhammad Sain. I was working with RTM, Radio TV Malaysia, for more than 34 years. And I was retired in 2014 as the Director of Broadcasting, Radio TV Malaysia in the state of Perak. So I was there for 3 years, and before that I was in charge of Radio Malaysia Pulau Pinang for 3 years. Was also in charge of National FM for 3 years, and I was also the head of TV training in Institute of Tuna Piranza in ASEAN in Kuala Lumpur. Okay. My next question is regarding, you have met so many people all around the world. Yes. Am I right? So maybe you have made some speech in front of an audience. It doesn't really matter how big or how small the audience. It's still a matter of you presenting a speech in front of people. So can you please tell me, have you ever made a speech that gave you maybe something that you can talk with us? Any speech in any country you can talk. Okay. I would prefer to speak Malay, right? Yeah, okay, sure. Okay. Saya banyak memberi ucapan di khalayak ramai, khususnya dalam audiens yang besar, seperti audiens lebih daripada 100 orang dan sebagainya. Daripada yang kecil, sekecil-kecilnya ke yang sebesar-besar. Sebabnya saya terlibat dalam khususnya ketika saya mengetuai TV, when I was the head of TV training in Institute of lama dah tak dengar. It's okay, you can. Masa cakap Melayu lah. Masa saya mengetuai unit TV training di Angkasa Pura Kuala Lumpur, kebanyakan daripada peserta-peserta kami adalah orang-orang luar negara, ya. Orang-orang dari Afrika, dari negara-negara Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi tentulah kita mengalu-alukan mereka, mengadukan mereka dan menjelaskan tujuan kita mengadakan kursus-kursus di Angkasa Pura, kan. Jadi ucapan-ucapan yang perlu kita beri ialah untuk mengalu-alukan kedatangan mereka dan menjelaskan latar belakang institusi yang kita institusi yang mereka ada di itu tempat saya bekerja. Jadi tentulah kita akan memberi kepada audiens kita latar belakang tentang tentang Malaysia, tentang kursus-kursus yang kita adakan itu, supaya mereka dapat memahami apa tujuan mereka ke Malaysia, datang ke Malaysia, dan juga apa yang akan diberi tumpuan dalam pembelajaran terhadap mereka itu. Sebab saya mengetuai unit latihan TV. Jadi latihan TV itu akan memberi penekanan kepada mereka dalam berbagai aspek penerbitan TV, bahasa TV-nya, macam mana menulis skripnya, macam mana menyampaikan program itu untuk disiarkan kepada umum, dan the do's and the don'ts yang perlu mereka ketahui. Jadi ucapan-ucapan yang saya berikan itu lebih banyak berbentuk motivasi supaya mereka dapat menyertai ataupun mengikuti kursus itu dengan penuh semangat, kan? Dan kita tentulah kita akan menyelipkan juga unsur-unsur yang lebih
positif. Ya, positif yang memberi mereka dorongan untuk berada lama di Malaysia. Kan kita juga beri latar belakang menceritakan juga latar belakang tentang Malaysia dan juga ekonomi Malaysia dan juga apa yang ada di Malaysia ini untuk mereka sama-sama mengetahui negara kita yang makmur. Okay. So saya cakap bahasa Melayu ke? Mana-mana lah. So it's okay, I just speak It's okay. English. So after all the speeches that you have gave, can you please like tell me one of the most recent, like it's not really recent, it's just the last speech that you gave, and what was your feeling when you were giving a speech? Because it was the last speech you gave. My last speech. Yeah. Okay. My last speech was on my last day at RTN, at the Akira. Because I was retired in 2014 as a director of the station. So as a manager, I give all the motivational talks to my fellow audience, due to my knowledge as well as my knowledge pengetahuan saya dan juga ilmu yang saya ada dapat kongsi bersama mereka untuk memastikan mereka bekerja itu bersungguh-sungguh demi negara dan juga untuk mendapat gaji yang setimpal dengan apa yang kita perlu. Maksudnya saya mahu memastikan bahawa sepeninggalan saya kepada anak-anak buah saya itu, saya mahu mereka insaf dan sedar bahawa kita bekerja ini bukan semata-mata untuk mendapat wang semata-mata, tapi untuk memberi yang terbaik untuk negara. Dan jadi mereka mestilah bertanggungjawab, mesti amanah, tekak, jujur, kan, dan melakukan sesuatu Beretika. Ya, dengan bersungguh-sungguh dan beretika. Jangan sekadar datang untuk mendapat wang, kan, tetapi tidak memberikan yang terbaik kepada tempat kita bekerja. Jadi kita mesti mendapat rezeki yang halal. Jadi dalam ucapan saya selalu saya menerapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai keagamaan supaya pelajar saya itu lebih bertanggungjawab. So, Madam Kam, given that you have given so many speeches all over the world, so there must be some incident where you ever had experienced stage fright. So, if you have ever experienced stage fright, how do you overcome the stage fright? The feeling of nervousness before. Saya tak pernah menghadapi stage fright. Oh, I see. Itu masalahnya. Sebab apa? Sebab sebelum sebelum saya buat ucapan, saya akan pastikan saya membuat selidik dulu. Saya mau tahu. Saya mau tahu audiens saya, latar belakang audiens. Demografi audiens. Yes. Jadi saya akan tahu kepada siapa saya akan tujukan ucapan saya. Jadi selepas itu saya akan menulis ucapan dan menulislah dan membawa ucapan tu, membawa skrip atau teks tu ke atas kertas, kan. Jadi dengan itu dia dapat membimbing kita untuk terus bercakap dengan lancar, kan. Kadang-kadang sebagai manusia itulah kita akan slip of the tongue. Tetapi oleh kerana kita mempunyai skrip, jadi kita mengikut skrip yang telah kita sediakan. Jadi kita tidak akan menghadapi masalah kesulitan. Kadang-kadang kita boleh ad-lib, tapi ad-lib jangan berlebih-lebih. Takut kita tersasar. Atau sensitif. Yes, takut tersasar. Jadi kita akan menyediakan skrip terlebih dahulu. Jadi kita ikut teks yang kita telah sediakan. Jadi kita akan dapat menyampaikan dengan lancar dan tanpa stutter. Yes. So, given that you have given so many speeches, that there must be some tips that you can give to all of the people who are watching this. What are the preparation that you can give it to us, like before or during the speech? Seperti yang saya cakap tadi, kan, kita mesti tahu audience kita, kan. Jadi tujuan apa kita menyampaikan ucapan itu, dan kita tajuk utama kita tu kenalah sesuai dengan
audience kita ya. Jadi kalau kita menyampaikan kepada audience luar negara kan, yang ataupun audience dalam negara, tentulah ada sedikit perbezaan kan. Tetapi kalau kita menyampaikannya di mana saja, kita mestilah ada preparation lah. Jadi kalau dengan ada preparation yang lengkap, kita tak akan terpaksa lah. Seperti saya katakan, kita akan ada teks lebih senang, mudah. Jadi tidak akan membawa kita ke tempat yang tidak akan tersilap dalam penyampaian kita. So this is one of the questions that I'm really interested in. So have you ever had impromptu speech that you have to spontaneously create by yourself to give a talk to some higher up? Ada kadang-kadang sebab kita saya kerja di RTM, banyak rombongan dari luar datang kan, nak berjumpa dengan orang-orang RTM kan. Dan saya sebagai pengarah di stesen negeri, saya pernah bertugas di RTM Perak, RTM Pulau Pinang, Langkawi dan sebagainya. Jadi saya sentiasa up to date dengan apa yang ada di jabatan saya. Jadi untuk menyampaikan ucapan ini, saya dengan impromptu mudah sebab saya dah fingertip benda-benda yang basic. Yang ada di jabatan saya lah. Latar belakang jabatan saya, berapa orang kehidangan, berapa studio yang kita ada. Sebab di RTM tentulah kita ada studio dan sebagainya. Jadi kalau politician kita datang, kalau orang luar datang, kita dapat menyampaikannya dengan mudah kan. Dengan mengalu-alukan mereka tu dengan mudah lah. Sebab yang penting kita kena tahu latar belakang ataupun apa yang kita ada untuk disampaikan. Kalau kita tak ada latar belakang tempat kita bekerja tu, nak sampaikan payah kan. Selalunya ucapan saya tu berkisar kepada RTM lah. Program apa yang kita ada, khususnya program lah kan. Berita ke, radio talk ke, hiburan ke, weather forecast or whatever yang ada dalam station kita tu, kita bagi tahu lah kepada audience kita. Jadi kalau kita dah fingertip lah, kita dah tahu kandungan apa yang kita ada tu, kita tak menggelabah lah. Melainkan kalau kita tidak bersedia. Jadi kalau kita bersedia, tidak ada masalah. I see. Thank you for your time spending with us. My pleasure. It was our pleasure and honor to be with Madam Kev. Thank you. Sorry, saya bercakap pun dah lama tak bercakap. It's okay. It's okay. So it was nice meeting you, and that is all for this video. Thank you for watching.